শ্রী শ্রী ঠাকুর একবার বলেছিলেন, সন্ধ্যা ও প্রার্থনা হইতে কখনো বিরত হইল না। আর এটাকে যতটা পারো ভাবমধুর ও সুন্দর করে যতই করবে, ততই তোমার উন্নতি, বৃদ্ধি, বাঁচা, বাড়া, প্রগতির পথে আরও দিকদারি হয়ে উঠবে। তো এই সন্ধ্যা প্রার্থনা থেকে কখনো বিরত হবেন না, এই কামনা করি আজকের ভিডিও শুরু করলাম। চলুন, সন্ধ্যা পূর্ণাঙ্গ বিনতি ও প্রার্থনা আহ্বানী থেকে শুরু করে আজকের এই ভিডিওতে আপনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। শুধু ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখুন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সদস্য হয়ে যান, প্রতিনিয়ত সেই বিনিময়ের পথে অগ্রসর হতে। তমসার পার অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান পুরুষ ইষ্ট প্রতীকে আবির্ভূত যেদ্বিদাচরণে তদুপাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো, আমরা যেন একই অভিগমন করি, এক উদ্দেশ্যেই বাক ও কর্ম বিনিয়োগ করি, এক নিরন্তরতায় সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি। শ্রদ্ধানুসৃত আপূর্যমান ইষ্টৈক প্রাণনায়, একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উৎসারণায়, বৈশিষ্ট্য পূরণী এক চেতনাভিমন্ত্রণে শিষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ হবনায়, সমান আকুতি ও সম্যক হৃদয়ে জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান হই। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। বারবার করু বিনতি রাধা স্বামী आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भड़ मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जोगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संतु पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि मोहिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगायो के घर पहुँचू भाई। साथ संग करो साड़ो रसो मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेअकुल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसो नित नित लहु गहे मन स्थिरताई। सूरत चरे आकाश में करे शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मागू दाना प्रेम धारा बरखा करो, खोलो अमृत खाना दीन दयालो दया करो। मेरे समर्थ स्वामी सुकर करू गाओ अत रहू नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मागू दाना प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी शुकर करू गाओ हाथ रहू नित राधा स्वामी। शुकर करू गाओ हाथ रहू नित राधा स्वामी।
বারো বারো করু জোর কর, সবিনয় করু পুকার, সাধ সঙ্গ মোহি দেও নিত, পরম গুরু দাতার। কৃপা সিন্ধু সমর্থ পুরুষ, আদি অনাদি অপার, রাধা স্বামী পরম পিতু, मैं तुम सदाई आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वार चरण पर, कै मुखले मैं गाओ, मैं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवो, दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा, अचला भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथो, हाथ गहा तुम अन करो, अब राखो नित साथो। दीन दयालो कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभो, सब विधि अवगुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाजो। तुम दारे अब मैं परा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कस। तुम दारे यति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे सैया। देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब होते पात, दया करो मेरे सैया। देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब होते पात। बार बार करु जोर कर, सविनय करो पुकार, साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। साध संग मोहि देव नित, परम पिता दातार। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वानुश्रित, व्याप्त प्राक प्रथम वाक, सर्व सर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूपे प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुमी तोमार तज्जात सन्तान, এই আমিও তোমার তোমেরই উৎক্ষেপ। এই ভরাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে, জরা মরণ দুঃখ দূরিত বিপত্তি যা কিছুকে অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার ব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। वंदे पुरुषोत्तमं त्वां हृष्टं हृदयोत्सवं श्रीविग्रहं, वैशिष्ट्यपुरकं समिष्टुतसारकमेकाचारिणं, श्रीजन्नत्सं त्वामीश्वरं प्रकटपरायणं, निखिलजगज्जीवनं विचिस्पन्दितं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपकं परमदैवतं, नरं नारायणं। मत्स्य कूर्म कौलो नृसिंह वामन शरीरम, राम कृष्ण बुद्ध जीशु मोहम्मद रूपायितं, चैतन्य राम कृष्ण नुकुलं पूर्वतनि पुराणं, शाश्वतं वर्तमानं व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्रोद्धारणे, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি স্বস্তয়োনি প্রবর্তকম, প্রাচ্য প্রতীচ্য নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম, आर्य चिरायनम, आर्य कृष्टि तुर्यध्वनित पल्लनिकेतनम, आर्य भूमि धूलि पावन चिदानंदकम, सकल शिल्प विज्ञान जूतं पूर्णं पुराणं परतपरकम, धर्मोग्लानि त्रस्तु भुवने वृत्ति घूर्णयने, सकल बाद व्यामोहर सधर्म स्थापकम, अपुरायन्तमिष्टमेकमद्वितीयकं, जुगादर्श मनुत्तमम्। प्रेमोच्छल नरवपुधृतं मनमथ मनमथं, नवीनार्जुन तीर्थंकरं विचित्रलीलकं, विश्वमिलन हवन नवीन वेददायिनं, विनायक भास्करं रणोताण्डव
দ্রোহক্ষুব্ধে ক্লিষ্টে বিশ্লিষ্টে লোকে অভ্যূর্থিত ম্লেচ্ছাচারা পুরিত দিংমণ্ডলে জীবন বৃদ্ধি শিকলকং মিত্রামিত্রবল্লভম কলকিরূপমুদাগ্রম নমামি বিপ্লবিনং প্রিয়ং পরমং কমমপি করলম পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেদীপ্যমান, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়াছেন, তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণে তাহাকে জানা যায়, সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন, সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাহারা দ্রষ্টা পুরুষ, সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি। যিনি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান, সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরম কারণিক প্রসূত সর্বপ্রাণ পোষণ প্রদবায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু যিনি জীবের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন, আমি তাহাকেও নমস্কার করিতেছি, যেন তাহা হইতেও অমৃত বহন করিতে পারি। যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাতে প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক, ব্রহ্ম সর্বদেবময় আমারই উদ্ধাতা আমার সদ্গুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে বারবার প্রণাম করি। যাহা কিছু জাত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের জ্ঞানের কারণ যিনি, তাহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্যে স্নাত হইতেছি। তিনি আমাদের অরাতি বুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দুরিত ও দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে, তেমনি করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্বগতিশীল অস্থি ও প্রগতিপন্ন দেদীপ্যায়িত বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্বপ্রতীক, হে পুরুষ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরৈব পরমো ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্नं চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। नो गुरुडोधिकं तत्तं नो गुरुडोधिकं तपो ततो ज्ञानतपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुपरं दैवतं गुडाः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमोऽस्यदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमुचलं सर्वाधिक साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेश्यमा पुरोहिता प्रबुद्धा ऋषय शरणं तदार्थानुवर्तिनो पितर शरणं सत्तानुगुणा वर्णश्रोमशरणं पूर्वापूरको वर्तमानपुरुषोत्तम शरणं एतदेवाज्जयनम् एषो एव सधर्मो एतदेव शाश्वतं शरणम्। नुपास्यमन्नद ब्रह्मण्य ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तथागतास्तुद्वर्तिका अभेदा तथागताग्रोहि वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेश्यमा पुरोहिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासन हनुषार्थ बाण्यतरेत शिष्टाप्त वेद पितृ परलोक देवा श्रद्धेया ना पूज्या सदाचारा वर्णाश्रमानुगो जीवन वर्धना
নিত্যং পালনীয়া বিহিত সবর্ণানুলোমাচারা পরমোৎকর্ষ হে তব স্বভাব পরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। এই পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনার পরে আপনাকে ধ্যান করতে হবে। এক মনে একনিষ্ঠ হয়ে যতটা সম্ভব তার সেই বীজ নাম জপ করে ধ্যান করুন। আপনার মস্তিষ্ককে আরও বেশি গ্রহণক্ষম করে তুলুন। এটাই প্রার্থনার রীতি। এবং এই পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা আপনি যতটা সম্ভব ভক্তি ভরে শ্রদ্ধা ভরে করতে পারবেন, ততটাই আপনি আরও বেশি উজ্জীবিত হবেন, আরও বেশি উন্নত দিকদারি হবেন। পরমপিতার চরণে, রাতুল চরণে এই কামনা রেখে সকলের জন্য আজকের ভিডিও শেষ করলাম। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, রসে বসে থাকুন এবং তিনিময় চ্যানেলের সাথে এভাবেই জুড়ে থাকুন।